बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। जहाँ जहाँ तक लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन सबको सलामत रखे और हर अच्छे काम में उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। जितने लोग दोस्त अहबाब मुझे देख रहे हैं उन सब से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आज मैं जिस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ वो मौजू कुछ इस तरीके से है। एक ऐसे आदमी के हवाले से उनके मुतालिक जो है बात करने जा रहा हूँ कि वो उसके हवाले से पहले भी मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ, आपको सारी बातें बता चुका हूँ, लेकिन ये एक नया इंकशाफ हुआ है और ये एक नया इंटरव्यू है। उसकी बातें आपको बताने जा रहा हूँ कि जिनका नाम है उस्मान खिज़र मांगट। ये तहरीक लब्बैक के कुछ अर्सा पहले जो है वो तहरीक लब्बैक में शामिल हुए और अब तो माशाल्लाह उनके पास ओहदा है नाज़िम आला का। और आज उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में जो उनने इंकशाफ किए हैं, जो बातें बताई हैं, वो बातें सुनकर जो है एक खुशी हुई है। और ये बातें सुनकर मुझे लगा कि ये जो लोग कहते हैं लब्बैक के बारे में कि ये लब्बैक जो है वो अगर इसमें मुल्क पाकिस्तान की कमान इनको दी गई तो, या अगर इलेक्शन जीत कर ये आगे आ भी गए तो मुल्क पाकिस्तान को कैसे चलाएंगे। तो उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, उन लोगों के लिए जो ये बातें करते हैं उनके लिए एक सबक है। ये बातें जो सुनकर उनको पता चलेगा कि लब्बैक जो है वो क्या काम कर रही है। देखें, उस्मान खिज़र मांगट ने उन्होंने आज मुख्तलिफ बातें बताई हैं। उनने कहा कि मुझे लब्बैक में शामिल होने के लिए क्या क्या पापड़ मिलने पड़े हैं, क्या क्या कुछ जो है वो उनको करना पड़ा है। ये देखें कि उनको लब्बैक में शामिल होने के लिए, लब्बैक ज्वाइन करने के लिए उनको क्या क्या पापड़ मिलने पड़े हैं। वो अपनी कहानी बताते हैं, कहते हैं कि जब पहली मेरी मुलाकात हुई अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से, जो तहरीक लब्बैक के अमीर हैं, और कहते हैं कि जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो ऐसा नहीं है कि मैं जैसे ही पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम हमारी तहरीक में आगे शामिल हो गए तो हमें बड़ी खुशी है, वेलकम, ये वो फलां, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो पहली मुलाकात में अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने, उनने कुछ बातें ही उनने बाद में कहा कि बैरिस्टर साहब हमें 5 दिन का टाइम दें, 5 दिन के बाद हम 5 दिन के अंदर अंदर आपसे रब्ता करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वो फिर आपको बुलाएंगे। उनने 5 दिन की मोहलत मांगी, टाइम मांगा। उसके बाद जाके अपना जो है वो अपनी शुरा के साथ मशवरा किया। मशवरा करने के बाद जो 5 दिन बाद मुझे कॉल आई। कहाँ से कॉल आई? कहते हैं मेरे इलाके के हाफिजाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के जो मतलब तहरीक लब्बैक के वहाँ इदारा है, लोग वहाँ रहते हैं, उनकी तरफ से कॉल आई और उनने आके मेरे पास मुझे तकरीबन 2.5 घंटे तक पूछ गुछ करते रहे, सवाल करते रहे और एक एक सवाल करके सारी चीज़ें पूछी उन्होंने। और कहते हैं कि मैं जब ये चीज़ें देख रहा था, मुझसे सवाल कर रहे थे, तो मैं उनको कह सकता था भाई मैं 2 दफ़ा MPA रह चुका हूँ और जिस तरीके से आप लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं ये सवाल आप लोग के बनते नहीं हैं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये बातें देखकर और मुझे इस बात में और ये बातें देखकर मुझे खुशी हुई कि ये तहरीक लब्बैक में शामिल होने के लिए, तहरीक लब्बैक को ज्वाइन करने के लिए इन सारे प्रोसेस से जो है वो गुजरना पड़ता है। ये एक ऐसी जमात है, कोई आम जमात नहीं है। कहते हैं कि मैं सुनता रहा हूँ, वो मुझसे सवाल करते रहे। फिर उन्होंने क्या किया, ये नहीं कि सवाल करके उन्होंने कहा ठीक है हम आप जो है वो हमारी तहरीक में शामिल हो गए। कहते हैं नहीं, ये 2.5 घंटे तक उनने मुझसे सवाल पूछे, उसमें जो बातें पूछी उसकी रिपोर्ट बनाई। वो रिपोर्ट बनाकर उन्होंने मरकज में जमा करवाई। मरकज आप सबको पता है कि तहरीक लब्बैक का मरकज मस्जिद रहमतुल्लिल लिल आलमीन लाहौर के अंदर यतीम खाने चौक पे है और जहाँ पे बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब जो है वो रहते थे, सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। उस मरकज़ में वो रिपोर्ट जमा करवाई। फिर उस मरकज़ ने चेक की, चेक करने के बाद फिर भी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि शामिल हो गए। कहते हैं नहीं, वो चेक करने के बाद मरकज़ ने फिर आगे रुकने शूरा में भेजा, शूरा की तरफ भेजा। शूरा ने इस रिपोर्ट को देखा और उसमें मशवरा किया। मशवरा करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि उस्मान खिज़र मांगट को जो है तहरीक में शामिल कर लेना चाहिए। अच्छा, खिज़र साहब कहते हैं कि उसके बाद जो है मुझे लब्बैक में जो है वो शामिल कर लिया गया। मैंने तहरीक लब्बैक ज्वाइन कर ली। उसके बाद मैंने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया अपने इलाके में।
میرے ذہن میں کوئی ایسا جو ہے ارادہ نہیں تھا کہ مجھے کوئی عہدہ دیا جائے یا کوئی اس طریقے سے پوسٹ دی جائے. کہتے ہیں کہ میں صرف رکن پہ کارکن کے طور پہ جو ہے وہ تحریک لبیک میں شامل ہوا تھا اور میری خواہش تھی کہ تحریک لبیک میں جو ہے وہ میں رہ کر جو ہے وہ کام کروں. میں ایک کارکن کے طور پہ میں شامل ہوا تھا اور جس طریقے سے میں نے اپنے علاقے میں کام کیا اس کام کو دیکھ کر میرے قائد نے علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے پھر مشورہ کیا اپنی رکن شورا میں مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے جو بھی میں کام کرتا رہا اپنے علاقے میں اور میری ساری انہوں نے سرگرمیاں دیکھنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو جو ہے کوئی نہ کوئی پوسٹ دینی چاہیے. کہتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا 4 بجے مجھے جو ہے فون آیا اور کہتے ہیں کہ 4 بجے آپ نے مرکز میں جو ہے وہ پہنچنا ہے. عثمان خضر مانگڑ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جب یہ کال آئی پھر میں وہاں سے تیاری کر کے آیا تو راستے میں اب سوچ رہا ہوں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرکز ہے کہاں پہ. پھر میں دوستوں سے جو ہے وہ پوچھ کر کال پہ بات کی ان سے پوچھ کر پھر میں اس مرکز میں پہنچا. جب وہاں پہنچا تو وہاں پر مجھے ایک فارم دیا گیا. وہ فارم فل کر کے پھر اس فارم کو میں نے جمع کروایا. جمع کروانے کے بعد جو ہے یہ بتایا گیا مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کس پوسٹ پہ جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں کون سا عہدہ آپ کو دیا جائے تو جس عہدے کو جو ہے وہ آپ بخوبی طریقے سے نبھا سکیں گے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کر سکیں گے. پھر یہ باتیں ہوتی رہی تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ ناظم اعلیٰ کے عہدے پر جو ہے وہ فائز کر دیا. کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ میں ناظم اعلیٰ کے عہدہ جو ہے وہ میرے پاس ہے سے جو ہے وہ میں کام کر رہا ہوں تحریک لبیک میں. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس پارٹی کے اندر اگر کوئی کام صحیح نہ کرے یا کوئی مسئلہ ہو کوئی پرابلم کر رہا ہو تو اسے ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے. کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ ڈانٹ پڑ چکی ہے اور میں نے وہ ڈانٹ کہتے ہیں کہ مجھے غصہ نہیں آیا وہ ڈانٹ سن کر اور مجھے خوشی ہوئی کہ اس میں اگر کوئی کام اچھا نہ کرے تو وہ ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے. اور یہ ویڈیو جو ہے کوشش ہوتی ہے کہ جو حق اور سچ کی بات ہے حقیقت بات ہے وہ اپنے دوستوں تک پہنچاؤں ان تک جو ہے وہ لے کر آنی چاہیے نہ کہ کوئی جھوٹ یا فریب جو ہے وہ پہنچانا چاہیے. حقیقت بات یہ ہے کہ سچ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے عثمان خضر مانگڑ نے بتایا ہے وہ ساری کہانی آپ کو ہم نے بتا دی ہے. آگے آپ کی مرضی ہے. اور خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ جو لوگ تحریک لبیک کو سمجھتے ہیں اور عثمان خضر مانگڑ صاحب نے بھی یہ بات کی ہے انہوں نے کہا کہ جو لوگ تحریک لبیک کو ایک عام جماعت سمجھ رہے ہیں وہ عام جماعت نہ سمجھیں. تحریک لبیک ایک بہت بڑی جماعت ہے اور یہ حقیقت بات ہے. پی ٹی آئی کے بعد بڑی جماعت تحریک لبیک ہے اور اگر سیاسی نظام کے حوالے سے دیکھا جائے تو تحریک لبیک تیسرے نمبر پہ آتی ہے. اس کے بعد پی ٹی آئی کے بعد مسلم لیگ نون کے بعد اور پھر جو ہے وہ پیپل پارٹی پیچھے رہ گئی ہے. اس کے بعد جو ہے یہ تحریک لبیک آتی ہے. اگر مذہبی جماعت کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ پہلے نمبر پہ بہت بڑی جماعت آتی ہے تحریک لبیک. اور تحریک لبیک کے کارنامے آپ خود دیکھ لیں کہ کس طریقے سے سٹرگل. خوشی ہے اس بات کی کہ یہ آگے سٹرگل کس طریقے سے کر رہے ہیں آگے کس طریقے سے بڑھ رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں مخالفین جو ٹانگیں کھینچ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تحریک جو وہ آگے نہیں آنی چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ ضرور آگے آئے گی اور ہر کسی کا اپنا نصیب ہے. اگر تحریک لبیک سے اللہ تعالیٰ نے کام لینا چاہا تو تحریک لبیک. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.